Yesu a re rapele ntate ya matla hohle mopi wa lehodimo le lefatshe ke rona bana senatla sa lehodimo re tlisa ditanki le diteboho ho wena mabaledi ha o ile re baballa ho fihlella nakong ena senatla sa lehodimo le maemong a re leng ka tlase ho ona senatla sa lehodimo re ntse re fumana nako ya hore re nne re rorise lebitso la hao thato ho etsahale ya hao o sa etsahala ya rona mabaledi wa loka dula ka hare ho bana ba hao senatla sa lehodimo bao ba tlo re fang mantswe a supileng mabaledi a ho tswe bo bona ho tswalwe bo wena mabaledi wa loka ba ile re fa ditaba tse wena o re lokiseditseng tsona pasekeng ena e sa tlwaelehang ya coronavirus mabaledi wa loka bitsong le matla la morena wa rona Jesu Kriste amen. A tsela ya sefapano mo selemong sa 2020 e leng selemo se re se bitsang gore ke maleka a magolo maleka a lekanang 2020 a re tadima lekwalo le le re isang mo mantsweng a supileng e le lentswe la dolorosa tsela ya sefapano e re bonang bukeng ya ga moefangedi mareka wa 15 re bale temane ya 20 go fitlhella ko moya wa modimo re laelang teng wa moisa fo felong fa goteng Golgotha mo petelelong ke gore pelo ga lefafa ba mona ya beini e tlhakaneng le morara mme a seke a ima jaanong ba mo bapola ba gagola diaparo tsa gagwe ba di tlhakanya tegeng gore mongwe le mongwe o a tsena sa gagwe bomme le bontate South Africa ka bophara sinotong ya rona ya borwa ha re tsena mo pasekeng yeno ye ya selemo sa 2020 re lebagana le tsela ya sefapano ha Jesu a tsena mo go baboleng ga gagwe ka lebakeng la ka le wena mo selemong sa 2020 ngwana se o rategileng mongwe le mongwe yo ntheditseng kapano le ntšwetse gore a re tsena mo tseleng ya sefapano maikutlo a rona maAforika Borwa a ile ko tlase ha re tshepa Jehova gore le mo pasekeng ye ha batla go bua le rona re dutse ka gare go malapa a rona mme modimo wa rona thothi le nosi ya madi ya gagwe e re lekanyeditse gore tlhapisa dibitsotlhe le mo papolong ya morwa Jesu le go bogisiwa ba mo rwesa dimutla ba mo nwesa beini bana beso ba rategile tshwenyego ya rona re le batšha ba United Reformed Church in Southern Africa sinotong sa borwa sinotong sa South siwa ya me mokgatlho wa batšha tabatabela ya rona ke gore la re Afrika Borwa twatsiye e bidiwang corona e seke ya re shutisa ka go tumelo ya rona ke ka bo re bonang gore lentswe la dolorosa le itlhelle mongwe le mongwe ya o dutseng ko gae mina wa sehelo ke tsamang ka gone ke tlhoka kabo ya gago morena le modimo wa rona la re tsena ka gare go paseka re sa kgone go kopana le metswalle ya rona ka lebakeng la twatsi ya mme Jesu re a itse gore re tsena le wena ga mmogo mo tseleng ya sefapano tsela ya tshotlakako re morena le modimo wa rona o modimo ya nnetseng ruri sena se tla hita ke ka bo re bua lentswe la gago gore tsela ya sefapano morena le modimo wa rona maAforika Borwa kereke ka go farologana di tswetswe
ka lebakeng la twatsi ye ya khoro mme re tsena mo tseleng ya sefapano re itse modimo gore ha re ka kopana hela le thothi ya madi a mora wa gago re tla fumana pholo re tshogile morena le modimo re a itse mme tsela ya sefapano ke yone re tiseletsang gore re ka re dule ka mekgwa ka gare go tsela e bangedi re dule ka mekgwa re tshepela go wena Jehova ke ka moo ke reng mo mantsweng a letsatsi le re re maAforika Borwa e bine mmina wa sehele I need your touch I need your touch I need your touch morena ha re ka ba moja wa ko wa gago re le Afrika Borwa re ka nna mo pholong corona e ka hita ka lebakeng la tsela ya dollar maAforika Borwa a re emeng re re morena le modimo re tsena le wena mo tseleng ya sefapano mo tshotlakakong mme ko wena o sa lutlile mme go tla heta modimo re tla dula ka seng go diphuka tsa gago ra itse morena re tsene le wena ka lebakeng la mogau le lerato la gago ka Kriste morena amen. Baratuwa ke le dumedisa lebitsong le matla la morena mopholosi wa ka le Jesu Kriste amen. Ntle le senya nako ya lentsweng la pele Bafarisi ha ba utlwa hoba Jesu o kgutsisitse Basadusi ba phutheha ha mmoho ha ne ho kgonahala hore re thole di minutes tsa meeting ena re ne re tlo fumana only one item agendeng ya bona hore re dia jwang muso wa Jesu Kristo ona wa Nazareta jwale re iphumana re le thoteng ya lehata yona e bitswang Golgotha leeto o le qadileng Getsemane la kena ka hare ho le khotla la dinyewe mo ho le angwa sebediswa an element ya state capture ho ahlola motho ya senang phoso re pheletsong ya leeto le neng le tsamaya Via Dolorosa jwale Bafarisi le Basadusi ba dulelletse morao ba shebelletse the implementation ya di decisions tsa kopano ya bona ba thabile ba ipolella hore thato ho phethahala ya bona empa ha ba tsebe hore temana ke e itseng mehopolo e mengata empa morero o tisitseng morero kwa Jehova ka ona motsotso ona le ha o le thata hore re kgolwe ho phethahala thato ya modimo jale Jesu Kriste ba mo fanyeha sefapanong ba mo kokotella matsoho hore a se ke a gona ho itwanela ba mo kokotella maotong hore a se ke a gona ho baleya empa ba etsa diphoso tse pedi phoso ya pele ba tlohella sebetsa sa hae se matla ho fetisisa e leng leleme la hae ba se ke ba le kokotela communication ba ibula pakeng tsa hae le lehodimo phoso ya bobedi banka sefapano sena ba se nyollela hodimo e se ka ba mo atametsa pela ha bo lehodimong ba mo fanyeha pakeng tsa lehodimo le lefatshe athine ba sa utlwisisi power of positioning Jesu Kriste purpose ya hae lefatsheng e ne le ho repair the relationship between lefatshe le lehodimo so ha o mo beya pakeng tsa tsona di lepedi o mo beya in a position mo matla a hae a bang mangata haholo empa Jesu Kriste o etsa mhlolo bakeng sa batubi ba hae baqusi ba hae ba ntseng ba mo tshwela ba ntseng ba nka diphahlo tsa ya ntse a phela
Jesu Kriste ka rona utlwile lentswe maloba hane le re kgaohana le batho bao hobane ha ebe ke thaba ya batho yona e tla fela empa ha etswa ho modimo o kekebe wa ithiba hobane lentswe la hae la pele Jesu Kriste ha a kope modimo a mo lokolle lentswe la hae la pele ha a kope ho fana ka revenge empa o re fela ntate o tlo ba tshwarele ha ba tsebe seo ba se etsang ke tlile lefatsheng for bona fela ho tlo ba fodisa le ho tlo ba thusa empa ke bana ba tshisa library ke bana ba tshisa chemist ya bona ntate o tlo ba tshwarele ha ba tsebe seo ba se etsang jwale ke lakatsa hore nna le wena ho seng hona re etse mohlodi thero ka mantswe a itseng ba ne ba re ba o pata athi ba ya o jala Jesu Kriste ba ne ba batla ho bolaya peu ene leng ka hare ho yena athi ha ba tsebe peu ha o ipata wa e jala Jesu Kriste ministry ya hae e hodile hantle ka morao ra nyolohele le hodimong ke ka ho ke ne ke re ka ona motsotso o ho nentse ho phethahala thato ya modimo jwale ke tla ho wena ke sa tsebe hore o dutse jwang mo leng teng empa haeba hona le batho ba utlwisang bohloko haeba hona le maemo a utlwisang bohloko o ikutlwa ekare matsoho a hao a tlangwe ha o kgone ho itwanela maoto a hao ha o kgone ho baleha ke tlo re ho wena bakeng sa maemo le batho bao ntate ba tshwarele ha ba tsebe seo ba se etsang bona ba re ba o pata athe ha ba tsebe ba ya o jala ene modimo o tlo o phahamisa ka nako e tshwanetseng ho na le peu e ka hare ho wena e ba lekang ho e bolaya o seke wa ba dumella o nne o re fela ntate o ba tshwarele ha ba tsebe seo ba se etsang ntate o ba boloke hobane wa ba hloka mohlantafole e tekwang ba tlameha ba beteng matla modimo tlamila bonahale ka wena ba ne ba re ba ya o bolaya athe ngwaneso ba ya o jala athe modimo yena o tlo o phahamisa ha nako e se tshwanetse kgaohana le bona ba tlohelle ba bue ba tlohelle ba some hobane re a tseba Nehemia o re ho rona modimo wa rona na le matla a ho nka thohako a e fetole tlhonolofatso ntate o tlo ba tshwarele ha ba tsebe seo ba se etsang ka Kriste morena amen. Ke a dumedisa pasekeng ena re ntse re le hodima Golgotha thoteng ya lehata moo re fumanwang difapano tse tharo sefapano se ka hare ke sa Jesu ebe ka mahlakoreng a hae re fumantshwa difapano tse pedi tsa disini tlase ho difapano tsena ho na le batho ba Jerusalema ebe ho se utlwa ho etsahala ketsahalo ba bang ba batho ba tlase ba ntse ba rohaka sefapano sena ba ntse ba rohaka Jesu wa rona ba ntse ba soma Jesu ba ntse ba mo nyenyefatsa ba ntse ba mo tswela ka mati empa bothata ba taba ke bona re bona mantswe ana a se a nyoloha
le hona a kena disining tsena tse pedi le tsona re se re di utlwa di roha ka Jesu le tsona di se di soma Jesu le bona ba se ba mo tshwela ka mati nna le wena ha re dumellane hore disinyi tsena di ne di na le tokelo ya hore di kene mona sefapanong empa Jesu wa rona o ne a sena tokelo ya ho dula sefapanong. Jesu o kgutsitse, Jesu o thotse, ha o putse batho hore ka le leng la matsatsi o sikile a ba tsosa bafu, ha o putse batho hore ka le leng la matsatsi o sikile a ba fodisa, o kgutsitse. Re bona ho se ho etsahala se seng sa disini, re utlwa se di sheba Jesu ebe di bua mantswe ke a reng ha o le morena ha o itukolle keng le rona o re lokolle ha ra ba efangedi bohle ke mareka fela ya re sisini se seng sa sokoloha ka yona nako eo hodima Calvary ka lebaka la hore le utlwile lentswe la pele moo Jesu a na reng o ba tshwarele hobane ba tsebe seo ba se etsang ebe re se rutlwa ha se sokoloha se bua mantswe ke itseng ho morena o nkgopole ha o kena paradiesing baratuwa le metswalle re bona hodima Calvary ho etsahala mohlolo re bona hodima Calvary ha moya o sebetsa motho wa fetoha ya ba sisini sia sokoloha ke mohlang sinesi se bua mantswe ana ya ba Jesu le yena ka nako eo ha ka qeaqea mme wa araba o bolella mantswe itseng o mo fa mantswe a tisetso ka shano lena ke tla ba le wena paradiesing ha o putse sisini sena ka tseo se leng sa dietse mme o mo fa tisetso ka sheko lena ke tla ba le wena paradiesing nna le wena ha ke re yo sheba hore paradiesi ke le haile jwang ha ke re yo sheba hore paradiesi ke motse o jwang bangodi ha ba bua ka paradiesi ho thwe ke motse kapa ke lona le hae le tletseng le thabo ke le hae la batho ba hlotseng ke le hae la batho ba jang sefateng sa bophelo ha o bua ka paradiesi ho thwe ha ona dillo ha ona mona ha ona dikomakoma paradiesing ho dula monate ho tletse le thabo ho pola hore tsibolohong modimo bopa motho ya ba o budullela moya wa rohage ka hare ho yena hore motho wa phele o monka o mo beha paradiesing ya ba motho wa tloswa ka hare ho paradiesi ka lebaka la sebe ebe ho bewa ditirobime di kwale diheke tsa paradiesi empa ka sheko lena
re se re buletswe paradise re bua mantswe itseng ke buletse phatlalatsa kgogo ya lehodimo baratuwa le metswalle Paulosi bukeng ya hae ha hatella paradise keng o re paradise o seke wa sotlwa kapa o seke wa kgathatseha ke ditshotlo tsa lefatsheng empa wa rona motse o mahodimong wa rona motse o mahodimong o seke wa kgathatswa ke ditshotlo tsa lefatshe wa rona motse o lehodimong le ha o ka kgathatswa ke dikhorona tsa lefatshe le ha o ka kgathatswa ke dithethefatsi tsa lefatshe wa rona motse o lehodimong re se re buletswe paradise baratuwa ebe re utlwa moroki a se a bua mantswe itseng mona ke mmuso wa dira makgotla a lekile ke rora ke tswela pele ke lebile hae wa rona motse o lehodimong paradise e se e butswe ka nnete ke re ho wena ke tla ba le wena ka sheko lena paradiseing ba se kae molemo ba se kae monate ka Kriste morena amen. Mogaetso ke a go dumedisa ya go dumedisang ke mo go etsana re bone loving ke go dumedisa mo maemeng a mararo e le modimo ntate modimo mora modimo ya re bang eng gompieno ke tla mo go lona ka lentswe le tswa bukeng ya Johane 19 verse 26 and 27. Gompieno re kopane le mantswe a o Jesu Kriste a buile ha le sefapaneng teng ya Golgotha. Jesu Kriste ha le sefapaneng ha sheba tlase kopana le Maria mmage a na le monnawe o kopana le Maria mogatse Cleopas o kopana le Maria Magdalena ha shebisisa sentle o bona Maria mmage a bapile le morutwa o le Jesu a mo rata ka sebele. Gompieno Jesu o bua mantswe a ile molaetsa go batho ba babedi ba ba ratang ka pelo ga gagwe kaofela a re mosadi bona mora ha o tlo mora bona mma o tlo. Gompieno ke batla re bue ka tshepo ke batla ke bue ka tshepo e Jesu Kriste a nang le yone e a e tlogelang mo go morutwa wa hae o ena mo ratile thata. Ke batla re bue ka go tlhoka tshepo in a hopeless situation. Ke batla re bue ka batho ba re tshelang le bone bao re ba tshepang ka maphelo a rona. Ke batla re bue ka tshepo ga ke batle re bue ka sepe gape ke batla re bue ka tshepo be re bue le ka lerato. Ke dilo tse pedi tse e leng gore mo lekwalong le ke kopana le tsone. Jesu a re mosadi bona morago ke mora bona bao ke Jesus knew the pain in Maria a le go yone ha mo bona a le sefapaneng. Jesus knew the pain the disciple was in he a mo bona a le mo sefapaneng. But go na le gore a nne le self pity o bona go tshwanela gore a re batho ba babedi a re sayang le nne babedi no sale lo ratana. Now Jesus entrusts botshelo ba ga Maria le the safety of ga Maria in the hands of a disciple that he once loved. Bothata ba rona ke gore ha rena tshepo ha rena lerato. Tse pedi tse they go hand in hand mo kauleng mo botshelong bo re tshelang mo go bona. Rona re le basha ba South Africa ha motsadi a sa go tsala re palelwa ke go mo tlhokomela, re palelwa ke go mo rata, re palelwa ke go mo tlhompha mo botshelong bo re tshelang mo go bone. Batsadi ba rona ba re ba sa re tsalang ba re ke batsadi ba rona ba palelwa ke go re tlhompha
ba palelwa ke gore rata, ba palelwa ke gore tlhokomela. They fail to keep us from harm's way because ga re bana ba bone le bone ga se batsadi ba rona ga re ba kgathalele. As Christians who are devoted to God, who are devoted to Jesus Christ, who are full of contentment in the religion of Christians, we need to trust in each other. We need to trust in the Lord. Gore Modimo does not send people into your life gore ba tle go destroy. People send people into your life so that they can help you through the journey of life. Re le basha re tlhekefetsa batsadi ba rona. Re le bagolo re tlhekefetsa bana ba rona. Re palelwa ke go ratana. Re palelwa ke go tlhokomelana. Now Jesus sees the need to leave Maria in these hands tsa motho o ikileng a mo rata, which is one particular disciple ya gagwe. He does not say, my disciples betrayed me and you are here. Why should I trust you? He instantly trusts him because wa mo rata and he trusts him. I need us to trust each other. I need us to trust in the Lord. I need us to trust the situation. It will change because we trust in the Lord. We are faced with a pandemic. COVID-19 COVID-19 but as Christians we need to pray. As Christians we need to trust in the Lord. Exalt in whatever situation that we are in. I need us to remember that Modimo lerato and Modimo can exalt us in whatever situation that we face ourselves in. Jesu Kriste o tshepa morutwa heo a mo ratang to assume the position of a son in his mother's life. He trusts that Maria will also take care of this particular son. Let us find people in our lives that we can trust with our lives, with the lives of our kids and the lives of our parents. I need us as Basha, South Africa, to bequeath batsadi ba ileng gore ha se our biological parents, to adopt them as our parents, so that we can make sure those people are safe, so that we can make sure they are loved, so that we can make sure they are respected. Whether motsadi o na le ngwana kgotsa hana ngwana, but in the eye of the Lord, we are all his children. I need us to reinforce trust within each other as Christians. I need us to be safe at home, trusting that the Lord will exalt us and a cure will be found for this pandemic. In Jesus' name, amen. Lentsweng la bone sefapanong mantswe a mararo a wele a lefatshe Jesu o eme pakeng tsa lehodimo le lefatshe mahlakoreng ha ho letho le mo tshehetsang e se ka ba hora tse tharo lefifi le aparetse lefatshe konyana ya hoa ka lentswe Eloi 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 lama sabakthane ho hlalosang hore modimo wa ka o ntloelletseng ke hore modimo wa ka o fetohile Eloi 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 lama sabakthane modimo wa ka o ntloelletseng lentswe lena bomme le bontate ke lentswe le busetsang lefatshe maemong ke lentswe le boneng ke mopesa le metafita o kenya hae kgaolong ya 22 ha etsa hare tsa lefatshe di nsutlile
Dafita o etsa thapelo ya teboho. Lentswe lena ke lentswe le kgutlisang setshwantsho sa motho. Ke lentswe le re kopang le lona tshimong ya Edene. Mohla ho utlwalang lentswe le reng, bona motho o fetohile. Eloi, Eloi, Eloi lama sabakthane. Kore Modimo wa ka, o ntlohelletseng na. Ka nako ena Jesu Kriste o leihlo le le leng sefapanong. Madi a theoha mmutleng hloohong ya hae, a ntse a thethefatsa leihlo le sa boneng. Empa Jesu a tadima ka moya, a tadima ka moya, a bona ba 10 bo Petrosi ba suthile, a bona Judasi ya phatlile mpa ka lehare a se a suthile, a bona Johanne ya mo laeletseng hore a hlokomele mmae, bohle ba suthile. O setse masolenyana fela, ekare o tadima leeto la hae mo a neng a thusi bo Lazaro, a ba tsosa lebitleng. Lefatshe le mo aparetse ka lefifi, a be a bua mantswe ana, Eloi, Eloi, Eloi lama sabakthane. Lentswe lena le kgathatsa Jesu haholo. Lama sabakthane, lama sabakthane. Modimo wa ka o ntlohelletseng. Lena ke lentswe la Searabe mo e leng sehlabelo. Modimo ile a sutha mme a bua mantswe ana. Ke sebeditse ka matsatsi a 6, ka phomola ka letsatsi la bosupa, e leng letsatsi la Sabata. Ka baka leo a bua mantswe ana, o ntloseditseng Sabateng. Eloi, Eloi lama sabakthane. Modimo wa ka, o ntlohelletseng. Jesu a le sefapanong, onyana ya weletsa sefapanong, a kwala sekgeo sa motho ya lahlehileng ka lebaka la sebe. Jesu ha weletsa, o kwala sekgeo ka lebaka la mmele o nkilweng ke sethunya. Jesu wa weletsa, o kwala sekgeo sa motswadi eo ngwana ya hae ya lelekisitsweng ke tsa lefatshe, di thusang dipelaelo. Ka lebaka leo ha tadima mahlomoleng, a tadima sebaka seo ka dikeledi, a re Eloi, 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 Eloi lama sabakthane. Modimo wa ka, Modimo wa ka, Modimo wa ka, o ntlohelletseng na. Mme Jesu ha sebedisa lentswe lena, o ne a bolela hore Modimo o mo tlohelletse, hobane Modimo e se Modimo ya ka tlohellang Modimo o mong. Empa Jesu o hlalosa hore Modimo o tlohelletse lefatshe hore Satane a bapale ka lona. Modimo wa ka, Modimo wa ka, o ntlohelletseng
Modimo ha o rona pasekeng ena lefifi ha le na matla. Modimo o wena mahlomoleng a o leng wona le ha dillo di utlamile di se di a fela. Eloi Eloi lama sabakthani, Modimo wa ka ha mmina thoko o sa o bua mantswe a itseng. Dimpofile tsa lefatshe ke hlobohane le tsona. Jesu o tlile molopolli wa rona ho tlo re pholosa pasekeng ena. Lentswe la lena le leholo haholo. Eloi 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 lama sabakthani. Modimo wa ka o re tlohelletseng ka Jesu Kriste. Amen.
Gompieno re kopane ka lentse la bohlano bukeng ya ga Johanne 19 temana ke ya bo 28 morago ga moo Jesu a itse gore tsotlhe setse di weditswe gore lekwalo lo dirafaditswe gotlhe a re ke nyorilwe. Jesu ha utla bana beso moreneng gore boselo bo setse ka mantswe a mabedi fela gore a tle a bapolose fapanong ho tle ho fele ka ba ka gopola bana beso moreneng Jesu ha le sedibeng sa Jakobo a kopa mosadi metsi. Jesu a re hopoleng bana beso o bua mantsong a re ke nyorilwe. Sedibeng sa Jakobo Jesu o kopa mosadi metsi. Mosadi o raya Jesu o moraya a re ha re mosadi metsi le Bajuda. Jesu a re mosadi ha nka botsibile o motla kopa metsi ho nna hobane metsi a nka go anelang kana lenyora le go tshwereng ha o kitla o thola o nyora gape hobane e tla nna motswedi wa go isa bophelo go ya bo sa khutleng. Jesu a re ke nyorilwe. Bana beso South Africa ka bophara hona le manyora ka go fapafapana. Hona le lenyora la moya, hona le lenyora la metsi, hona le lenyora la relationship, hona le batho ba ba nyoretsweng a good relationship le Jesu, hona le batho ba ba nyoretsweng hore ba tle ba ame motjha wa kobo wa Jesu. Gompieno Jesu sefapanong Golgotha o bua mantseng a re ke nyorilwe. Ha nyorilwe yalo bana beso a re hopoleng mosadi mogolo ha gare ha le mosekakeng ho sena kwa ka yang teng empa fela ha gare o ne a lebetse hore o tsamaya le Emmanuel ya bophelo. Emmanuel e lla hore Jesu o na le rona bana beso moreneng. Jesu hona le nkwana tlaseng fao ba ina motatsa go yone ha ba tlhatlosetsa go Jesu ke batla re bue ka motatsa o ba o inang go one ba lebetse hore motatsa ke ntho e galakang ha ba tlhatlosetsa motatsa go yene ba ne ba sa elelle hore ba tlhatlosetsa matshwenyego a rona go yene ba ne ba sa elelle hore rona batho ba re jobless go tlhatlosetsa di-CV tsa rona go yene rona batho ba re tlhokang bana ba re nyogetseng go nna le bana go tlhatlosetsa dipopelo tsa rona gore ke di bone pholo morago ga dilo tsotlhe Jesu a re ke nyorilwe. Jesu o re nyoretse gore re dule mantlong a rona re tle re mo rapelle re una jaaka Iseraele ile ya una a re bona ke utlile huna ha setšhaba saka le rona a re huna bana beso a tle a rutle ka bolwetse bo bo pharameng lefatshe ka bophara. Jesu Kriste o re ke nyorilwe bana beso moreneng. Jesu ha nyorilwe ba mo tlhatlosetsa he batho bana ba mo tlhatlosetsa ditaba tse di ba kgatatsang tsa lefatshe ba ne ba mo nela kutlo botlhoko tsa rona a ke re ha o le mo kutlo botlhokong pelo ya gago ya galaka ha o le mo kutlo botlhokong tlhaloganyo ya gago ya galaka ha o le mo kutlo botlhokong mowa wa gago wa galaka sengwe le sengwe sa botshelo jwa gago wa galaka ka nako ya teng go sa tlhaloganye go ba ne ba ina ha ba ina mo motatseng mo nkgwaneng eo ba ne ba tsosetsa tsotlhe tse re di kgatatsang tsa lefatshe go yena ka Jesu Kriste morena. Amen. Le metswalle re ke dumedise go seng ha letsatsi lena ke lebohe sebaka
seo ke se fiwang ho kena lentsweng lena la botshelela. Lentswe le re yang ko lona la botshelela ke lentswe le reng ho phethehile. Itse hobane Jesu anke aseni are ho phethehile yaba o kebisa hlooho ho bonalang hore ho phethehile. E ka re ka nako eo Jesu ha kebisa hlooho ho na le moroki o ne o binwa uniting goreng hona fapanong sa hao ho na le sediba se phekolang ka mosa bohle ba dumelang. Kana nako eo e ka ho ne ho binwa sefela fateng sa Golgotha mo moloki ya swang teng a bontsha rato la hae. Tsohle di phethilwe di ga di ahlotswe mo re lopolotsweng teng. Baratuwa ke ratana le lona re dule mantsweng ana a reng ho phethehile. Merero yohle e ne e reriwa qalong ya boJudas bao ba ne ba mo rekisa ho tla fihla leetong la Via Dolorosa mmileng o moholo wa Jerusalem. Jesu ha re ho phethehile o bolela ka mesebetsi e jwalo. Ba bangwe ba rona re feletswe ke matla, re ya ko hodimo le ko tlase, le thapelo ya rona ha re sa tlhole re tseba hore a ha re rapela modimo wa thapelo ya utlwahala ka lebaka la lefu lena le le keneng lefatshe ka bophara. Ke kopa nna le lona letsatsi lena re dumalane ka lentswe lena le le reng ho phethehile. Re ya hodimo le tlase hobane modimo ha so ka bua ka molomo wa hae. Mohlang modimo a bolelang a re ho phethehile, le pogo ya re le mogo yona lefatsheng lena e tla fela, le mona o tla fela, le bosula bo tla fela, le hloko ya mosebetsi e tla fela, le bolwetsi bona bo bo re isang hodimo le tlase bo tla fela, hobane ho ka bo ho buile molomo wa Jehova. Baebele e re Bajuda ba ne ba lokisetsa Sabata wa bone wa Bajuda ha bane ba tla nka Jesu ba nne ya lebitleng leo ho ne ho sena ope ona dutse ho lona. Ho na le mohlabani e mong yo hlabileng Jesu lehlakoreng e ka ha mohlaba mo lehlakoreng ha tswa metsi, ha tswa le madi a hlakaneng le metsi, ho bontsha hore ke bopaki ba hore ka nnete monna enwa ke mora wa modimo. Ka nako eo ba bangwe ba ne ba le teng ba una ba mo kgwela ka mathe, ba bang ba mmolella dipuo, ba bangwe wa mo kokotela. Empa sefapanong seo sa Golgotha, thabeng ya Golgotha le ho atateng ho utlwahala lentswe le le reng ba nyorilweng tlometseng sedibeng sa bophelo bo sa feleng, hobane ho phethehileng na le mo motho a tla botsa hore ho phethehileng nna le wena ke karolo efe e re nkileng hore Jesu a tla utlwa eka ho phethehile. O utlwa le dipeini tsa sepeikere ha se mo betsa, o utlwa le dipeini tsa meputlo ha o mo hlaba hloohong. Ke ka hoo Jesu a reng ho phethehile. Le rona bosiu bona ntate ya matla ohle, re leboha bophelo bo re fileng bona. Bana beso tsebang hore bohloko bo re leng ho bona bo phethehile, tsebang hore mashula a khale re tsamaya ka one dipelong tsa rona
ga sa hlola ka ba teng gobane gotlhe o fetile le sefapano sa Golgotha ka Kreste Morena ya bokwana ka betlha le ka o sa feleng. Ke a le dumedisa mabitsong a mararo le lantate la morala moyo halelelang. Itle ke lebohe executive ya RC halikile lankadima monyetla ona hore ke tlo apelana ka lentswe lena la bosupa e leng lentswe la ho tetela hanse re tshwere freeway ena ya Tolorose re shebile Golgotha. Me kantle lo senyana go ntumelle ke fitise taba ena gore bomme le bontate ha ka tlwaela go etsa ntho tsena tsa di-video le ntshwarele mo ke tsang diphoso teng. Lentswe la bosupa re tla le fumana bukeng ya Luka kgaolo ke 23 mme temana yona ke 46 mme ha re fumane ke a e bala Jesu gobane a meketsa ka lentswe le legolo a ntate ke nela moya wa ka matsong a hao itse gobane a rialo a nela moya. Re fitlhile lentsweng la bosupa bomme le bontate mme mo re leng teng ke mo Jesu a teta gore go phethehile mme ha teta gore go phethehile Jesu o bua ka moya. Jwale ka leka go lo utlwisisa taba ena ya moya hantle go ya ka Bibele ka mathela bukeng ya Genesi kgaolo ya bobedi temana ke bosupa mme a re fumane e bale ya ka tsela ena re Jehova modimo a bopa motho ka lerole la lefatshe mme hobane mme a budullela dinkong tsa hae phefumulo ya go phela mme motho ya eba moya o phelang. Lentswe lena ha ke le bala ke le ka go atamela mantswe ya Jesu ha le thupeng ya Golgotha ke utlwisisa mantswe hore motho ha se motho ka ntle le moya. Itse modimo ha teta go bopa motho ka lerole la lefatshe motho o no sa phele empa ere gobane a teta go budulela moya dinkong tsa motho. Bibele ntle re botsa gore motho ya eba moya o phelang ho bolela gore ho bontseng ke lerole was just a vessel to encompass hona ho modimo a o beileng o tshwantse re o baballe maphelong a rona. Moya is the most important aspect bophelong ba rona. Ke ka mo Jesu ha bua mantswe ana a setsa ka nela ka bophelo ba hae o bua mantswe a reng ke nela moya wa ka matsong a modimo gobane ha ona motho ya kgonang ho bereka ka moya wa motho jwale ka modimo. Hantse ke leka ke batlisisa ke batla kutlwisiso e tibileng haholo Bibele ya ka e nromela bukeng ya Maretha hore ke utlwisise hore moya ona o tlile jwang go Jesu. Mareka kgaolo ya pele temana ya borobong e re mehleng eo Jesu a tswa Nazareta motseng wa Galilea mme a kolobetswa ke Jordane a kolobetswa ke Johane nokeng ya Jordan. Are a sa tswa metsing a bona le hodimo le phahloha mme moya o theoha hodimo ha hae o kaleba mme mantswe a tswang le hodimong a utlwahala re ke wena mora wa ka ya ratwang eo ke kgahliswang ke ye. Mantswe bukeng ya Mareka a retsa re utlwisise hore
moya ona e ne ile moya o tswang modimo ho modimo mme moya ona e ne se moya fela ke moya o tlileng le purpose ha ntso o bala buka mareka ho ya modimo Johanne ha ntsa hlekisa tsela o ba mantswe a reng nna ke le kolobetsa ka metsi fela meuteng ya tlatlang a le kolobetsa ka moya o halalelang ho humpotsa hore the purpose ya moya ona e ne ile ho atametsa batho ho modimo ka tsela ya kolobetso ke ka moo batho ha ba amohela moya ona bophelo ba bona bo fetoha jwale ha ke batla ho senya nako bomme le bontate ke batla ho atumela theme ya ka ile nako e se ntshile theme ya ka ena jareng ena e ke tlileng ka yona ke e reng refining the spirit ba utlwisisang lentswe lena refining ba tla utlwisisa kapa ba tla utlwisisa hantle ha ke etsa example ena e reng engineering William e berekisa oli hore itle e khona e be le ntwe e reng running smoothly jwale hore oil hore engine khona o sebetsa hantle ho batleha oil ena ene oil ena e batleha ka bonga jareng ena pase kena ke no le ka ho tshwantsha moya wa modimo le oli ena engine ikeke ya bereka e sena oli jareng ena kitse mohlodi thero wa ka ke yo ring refining the spirit moya ona o tlile ho Jesu ka mandate itse me ha teta ha setsale thupenya Golgotha ha setsa fitha lentsweng la botshelela a re ho fedile ho hopolela hore mosebetsi wa olien mosebetsi wa moya ona o setse o fitlile bokhutlong me ha o setse e fitlile bokhutlong e setse e fihlile nako ya hore moya ona o boele ho monga ona impa ha o boela ho mongeng wa ona ha o boele fela o boela hore monga bophelo a lo refine a tlose dibilitsia a tlose impurities ho moya ona hore moya ona o tlo kgona o lokiswe for leeto la bobedi la Jesu Kriste leeto la pele la Jesu Kriste e ne lo a lo tlosa sebe sa lefatshe me a kopantshe batho le modimo me leeto la bobedi le lenteng ke le re a lo nyoloha a lo letsole le tona la modimo ntate wa rona ke ka moo Jesu a khutlisetsa moya ona ho modimo hore moya ona o ilo refiniwa ba yentse di subject tse di na le engineering ba tseba hore there is a possibility ya hore oil ha isetse e ditshila e drainiwa it can be refined so it can be recycled and reused ke ka moo Jesu a khutlisetsa moya ona ho modimo hore modimo e be yona o hlatswang o tlakudisisa a tla tlo mlokisetsa letoga la hae la bobedi ke ka moo ha dutse le bona a re sikela ntshwara hobane gallelo ya modimo ha iso e fihle ho nna ho ba nona setsa emetse hore moya ona o tlo tloswe ditshila ha ke batlo ba motelele empa ke batla o mathela bukeng ya Isaiah ka pele hore ke tle ke enforce theme ya ka Isaiah khaolo ya bo 40 temana ya bo 30 bua mantswe a reng ba batjha ba ya kgathala ba ya fokola di kwankwetla dia empa ba itshepelang ho Jehova ba itsepelang Jehova bona ba matlafa ba ne wa matlamatjha ba fofa jwale ka dintsu ba matha me ha ba kgathale ba tsamaya me ha ba fokole COVID-19 ena ha re tle rone ya moya rona modimo hore yena tla khona hore fa matlamatjha hore tla khona hore re hlole bo bona bo leng teng bo re leng ke COVID-19
I believe after COVID-19 there is life. Re ke ro dula re prepare life after COVID-19. And the only way we can do that is to give our now Modimo. Hore Modimo a tla kgona a etse seo a se ratang ka ona. Mme ke a o tshepisa hore if you believe and I believe, we will conquer. We will conquer COVID-19. And God will give us renewed strength for us to face life after COVID-19. Bommele bontate, a ke ronela moya rona. Ro a nea matsohong a Jesu. Ro a nea matsohong a Modimo. Hobane Modimo o tseba tsohle. O tseba tsohle tse re di tlhokang. Ka Kriste morwana bokang ka o sa feleng. Amen. Ke a dumedisa ba Yeso ba ratehang na le lona re ntse re le thabeng ya Golgotha. Bohle re bile dipaki tsa ketsahalo e bohloko ya sefapano sa mahlomola a morena wa rona Jesu Kriste. Thoeng ya thaba ya Golgotha difapano ke tse tharo tse hlomilweng, empa sefapano se okametseng difapano tsena tse di ke sefapano sa morena wa rona Jesu, sefapano se buang bophelo bo sa feleng. Tlo nna le wena re ke re tadime karolo ena ya pele ya mantswe a supileng a sefapano mo Kriste Jesu a bulang mamati ohle a lehodimo bakeng sa rona bohle ba etsa dibe, bakeng sa rona bohle ba tubi ba meya ye lokileng. Kriste Jesu a hopole tse ka morao. Kriste Jesu ha hopole le diketsahalo tsohle tse ileng tsa etsahala leetong le yang Golgotha. Le ha a se a le mehwabadi a felletswe ke matla bakeng la ka le wena, anke molato a o phare hodima motho lefatsheng, empa o hopola mantswe a kileng a theoha Jordane ka sebopego sa leba a se a re, enwa ke mora wa ka ya kgahliswang ke nna, mme ka yena ke tla pholosa lefatshe. Ya ba Jesu o re leballa melato le makgopo ka ho re fumantshwa tshwarelo sefapano mmoho le bophelo bo sa feleng. Re bona diheke tsa lehodimo di se di buleha tsohle, re kena mmusong wa lehodimo ka baka fela la tshepiso e theohileng sefapanong e seyere. Ruri ke tla ba le wena mmusong wa Modimo. Rabe ra bana le mantswe a sefela sa maloba se itseng ke buletswe phatlalatsa kgoro ya lehodimo, sefapano se ntjhabela ka kganya ya lerato. Ka nako eo le babui ba sefapano ba ntse ba le teng, ba ntse ba phutile matsoho a ba re letho ka baka la tshabo le letswalo. Ba ituletse ba shebelletse ketsahalo ya mahlomola a morena wa rona Jesu. Mahlong a bona ho keleketsa meoko, ba ena le mantswe a sefela se reng e hlabetswe dibi tsohle konyana ya Modimo. Jesu a etswa sehlabelo sa dibi tsa rona. Ka nako eo molaodi wa lekgolo ya neng a eme malebana le Jesu o ntse a kgutsitse, le yena o shebelletse ketsahalo e mahlonoko pelong ya hae. E ka rone a ena le mantswe a itseng, morena wa ka o na le mateba ka lebaka la ka, o nkgauele
ka mehla le nna moetsa dibe o ho nteballe Jesu ha ke o sitetswe nna le wena re atamela karolo ya bobedi ya sefapano Kriste Jesu o lihlo le le leng ka wona motsotso ebile madi a thewa mmitwe mofapahlo a thethefetsa le lihlo lena le sa boneng hantle ka baka la bohloko bo ntseng bo motuba bo moteta o hlokomela hore o sa le mong sefapano ha o motho kapa ha o mo ya ka tsholelang bohloko ba hae e ka re ka pelong o ntse a bina mantswe a sefela ditsietsing mahlomoleng ha ke imelwa hampe nna motswafi ke sitwa keng ho tshepa pallo tsa hao ha ke na ye mong ya ka nkutlwelang bohloko ya ka ntokollang boimeng bo ke leng ho bona re bona Jesu a se a tsholela bohloko ba ho furallwa mmoho le bohloko ba lenyorwa ho ntate ya mo rumileng le hona moo molebedi wa lekgolo ya neng a eme malebana le yena o ntse a kgutsitse empa polong ya yona le polelo ye reng ya songwang hakalo ya utlwiswang bohloko o tlwetswe ke modimo o jara thohako empa re bona mohlolo o se etsahala sefapanong karolong ena ya ho tetela ya mantswe a supileng a sefapano ke moo re bonang boteng ba modimo bo iponahatsa lerato la ona le bonahala hodima Golgotha ho tshepahala ha modimo ha utlwahala Jerusalema ha lesela la tempele le harua ka lehare tsitsinyeho ye kgolo ya eba teng lefatsheng mme le mabitla a buleha a balaledi bohle ba etswa ba na le sefela se itseng o mpale morena Jesu le bohle ba o kgahlisang le hona maemong ao molaodi wa lekgotla o ntse eme o kgutsitse a ba bana le mantswe a maholo a itseng ruri motho eo e ne e le mohlanka modimo ha ba phethahala mantswe a Yesaya a itse bonang mohlanka wa ka eo ke kgahliswang ke yena ke beile moya wa ka hodima hae ho pholosa lefatshe ruri motho eo e ne e le mohlanka wa modimo le ha nyatsitswe a furalletswe ke batho bohle o laile motho wa mahloko a tsebang mahlomola ho tle ho phethahale mantswe a itse o tla sotlwa a nyefolwe mme a thakgiswe hore ka yena lefatshe le tle le bolokehe ke ka hoo tetellong ya ntho tsohle ho utlwahalang mantswe sebakeng ruri motho eo e le mora wa modimo ke o lakalletsa matsatsi a monate a mokete wa Paseka modimo wa kgotso a mpolokele wena ka Kriste morena amen. Tota o fumana lentswe jwale ha re tlo kwala tshebeletso ra rapele morena le modimo wa rona ba o tsebang le ba boneng mesebetsi ya hao ba o bitsa ka mabitso mesi ya rona ke rona bana pheletsong ya mosebetsi mesi ya rona re bone botle re bone bokgabane re bone mosebetsi wa hao o sena molekane ke ka moo ha re kwala tshebeletso ena re re o ya we shama
hobane o le modimo le nteng o Elroy hobane modimo o bonang e ka re ka tshebeletso ena Messi ya rona o loka re ka tshwaya menyako ya maphelo a rona Messi ya rona o loka jwale ka ha bajuda ba kgale makgoba a kgepeta ke a etse gore ka Passover ha o feta o tlo tsebe ba ile ba re ka Paseka ena Messi ya rona re rapedisa seemo se re leng hara sona Messi ya rona o loka re ka tshebeletso ena Messi ya rona re rapela dintho di fetola re ka tshebeletso ena Messi ya rona e bontshe ka batho ba hao Messi ya rona o loka re ka tshebeletso ena fodisa maqeba le nameng le boyebi re ka tshebeletso ena etsa dintho di etsehe Messi ya rona o loka o bokile Messi ya rona o loka le rona Messi ya rona o fetela qetellong Messi ya rona o loka hobane wena o modimo ya tshepisang mo wa tshepahala o bokile mabitsong a mararo o konka o sa kgone leng lebitso la ntate